Malaki to. Uy! Yan guys! Yan guys, yung kapitan ko. Nagabatak ng dublan na dalupapa. Dalupapa yan. Dangkal-dangkal na yung pagbatak niya guys. Ay. Guys, ito guys, laban. Linggo guys, bato. Yan, kasama ko, tatlo kami. Siyempre, handa na natin kanso. Yan daw guys, dalupapa daw guys. Sobrang laki. Estimating ko mga 20 siguro yan. Estimate lang yan. Hindi pa sure kung anong ilan ba ang totoo. Unang survey namin guys, oh. Yan. Ayan guys, nagalaban daw guys, nagalaban. Ilunggo daw na guys, ilunggo. Gunitan tayo ayo atong cellphone kay basig matagak, wala na tayo cellphone. Yan na guys. Barang gina-suspense tayo nito guys, gina-suspense. Manigkalay namin guys, manigkalay. Grabe kalalaki ng pawis ng kapitan ko. Oh, tingnan mo yung mukha niya na. Oh. Ganso. Guys. Dito tayo sa kabila guys, dito.
Baka tarugo yan. Kung tarugo yan. Malapit na raw guys, malapit na. Guys. Ito yung ata natin guys. Gusto na yan. Marami yan, marami pa yan ata na iwan. Akong unang nagbatak niyan guys. Grabe yung bigat. Hindi ko na nakayanan. Pinasa ko sa kapitan ko. Hindi pa naman guys ito tarbo na. Nagpapira lang. Hindi namin sa kilos. Oh, Pira lang siya. Nakita na. Galit yung nabangko na. ah, Taas talaga. Sino pa yun? guys na guys. Wala tayong bangkaw. Ah, bala ka dyan. Ganso eh. May malalaking ganso tayo dyan. Guys, oh. Lumi ba? Patay guys, yan na guys. Ay, hindi. Parang tarugo yan. Tarugo na alien. Hindi ba? Dubla. Tutok mo gano'n, tutok na, sabi mo. Yan na guys. Yan, gaputi-puti na yan guys. Oh, dyan na, yan na. Yan. Buti na kalimutan. Yan na guys. Malapit na. Yan na. Yan na, gaputi na yan guys. Alien gid eh. Hindi. Dubla lang. Dalo papa. Dalo papa na alien. Alien. Yan naman guys. Nakakuha na naman kami alien guys. Kaya pala sobrang bigat. Yan na guys. Oh, nagaputi na yan guys. Yan na. Ay, ano, ilalim yung pulang pae, no? Sa ilalim daw yung isang walang pain. Yan na naman guys. Alien na naman guys. Alien again. Alien again. Yan na. Pagkalaki na naman na alien. Yan ang asawa niya guys na nakuha namin kapon. Oh, mas malaki ito ah. Ah, mas malaki to. Uy. Yan na guys. Yan na guys. Yan na guys. Yan na guys. Wow guys. Mas malaki to guys. Mas malaki to. Kaysa kapon. Guys, tingnan nyo guys. Hindi talaga mo. Guys. Check lang natin. Kunin natin yung mata. Di. Ansungan?